वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व समस्त को क्षमा चाहिए आपण मैंने वीडियोटी निहात देखिए आपण मैंने निहात टे कोऑपरेट करेंगे कहीं मो देह खराब मुझे वीक हो जाए कि मोर वॉइस टंटी पड़ जाए मुझे बाध्य होकर वीडियो इनफर्मेशन नापी जाऊँचे पिलाମାନଙ୍କର गोटे चिंता बढ़लानी कि USCPIRB केबे कौन आसो फिजिकल डेट केबे कौन आसो से एनसर की केबे कौन आसो से रिवाइज एनसर की तो जहाँकि XYZ पिला आज 13 तारीख जेहेतु आज 13 तारीख आज 13 तारीख दिन आमर जो USCPIRB जो हाईकोर्ट केस टे जो थिला तो कहबी आपको कहबी समस्त भिडियोटी संपूर्ण देखूँ आ कौन प्रकार मेसेज कर किसी आवश्यकता पड़ो ना आपण मैंने ठीक अच्छे। तो प्रथम मुझे आपको क्लीयर करेबी जो आमर चिंता बढ़ुची USCPIRB तो किसी चिंता कर किसी आवश्यक ना। तो बर्तमान देखो खूब शीघ्र आसो आप रिवाइज एनसर की तो आप भावे एनसर की तो आसी पुणी कौन आसो एनसर की तो देखो ये जो एनसर की आप ना यहाँ हूँ आपर एग्जाम सरीगला आपण मैंने केतोटा क्वेश्चन ठीक कर भूल कर निजर एनसर किट आप देखिले एतिक जिनस तो ये ऑफलाइन एग्जाम होते कि ओडिशा सिविल कनेस्टेबल एग्जाम जो भाई है से अलग कथा ये जेहेतु आपर कंप्यूटर एग्जाम होती तो से रूल्स टी अलग रही तो ये एनसर की देखी सारापर आप र स्कोर आप ही देखिए तो आपण मैंने 100 मार्क रु सपोज आप 60टा अटेंड करेंगे केतोटा भूल केतोटा माने भूल कलापर पुणी माइनस मार्किंग 0.25 माइनस मार्किंग काउंटिंग करेंगे कलापर जहाँ जी स्कोर 60टा अटेंड कर 50टा आपर कटी काटिक रही तो से जिन आप जाने तापर नॉर्मलाइजेशन जैसे परसेंटाइल मेथड जहाँ कैलकुलेशन होगी आपको जहाँ कि आज अलग कथा किंतु बर्तमान ये एनसर की देखी सारापर आप भावेनि कि एति आप काफी ना। तो बर्तमान देखो जो समय आम एनसर की आसीला से समय आपंकर जो क्वेश्चन को चैलेंज करने आपको कहुला जदि आपर कौन प्रकार क्वेश्चन रे किसी सेमती डाउट रोचे से क्वेश्चन को आप चैलेंज करेंगे 250 टंका देकी मुझे समय वीडियो करके आपको आइडिया देती कि समस्ते निहत रूपे निजर एनसर भी देख भल भाव में देखी सारापर जो क्वेश्चन को आपको डाउट रोचे क्वेश्चन को आप निहत रूपे सर्च करके काढ़ी सठिकटा कौन देखिकी चैलेंज कर पिला किसी मिसिकी किसी पैसा कलेक्शन करमती भी करेंगे जड़े कले बाध तो से सब जिन कही से सब कह आवश्यक बर्तमान कथा या जे ये जो एनसर की कथा मुझे तो आउ थे आपको रिवाइज एनसर की आसो जहाँकि OSSC जो आम फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम आप जो मैंने से जानी एनसर की आसी सारापर आप जहाँ क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे से क्वेश्चन आउ थे आपको रिवाइज आप एनसर की आसो से आपको दर्शाई दि जाए कि आप जो जो क्वेश्चन को आप चैलेंज कर मध्य ठीक कि भूल कौन कौन आप चैलेंज कर कौटा भूल अच्छी तो XYZ आप देखिए से आपको देखो देखो आप बुझीपारे तेरे आपने देखिए जो रिवाइज एनसर की जोटा रिटन एग्जाम टेस्ट फर्स्ट ऑफ लाइफ इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड ये जो आम एग्जाम आप देते तो से ये टाइप आपंकर आसी कहीं एनसर की आसी सारापर पुणी आपंकर ये टाइप गोटे आसो जोटा ऑफिशियल वेबसाइट आप निजर लॉगिन पासवर्ड देके अपन पाइबे ठीक अच्छे। तो ये जहाँ मैंने जोटा माने कौन ऑफिशियली जोटा थी तो से जोटा एनसर ठीक देते तो सही एनसर ठीक पर जदि आप कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे से पुणी आप रिवाइज आउ थे से एनसर की आपको देखेब तेज ये समय लगे कहीं आप जानते यहाँ हूँ कंप्यूटर एग्जाम होता किसी दिन तले आपी जोटा आपंकर ये विषय तो कंप्यूटर एग्जाम हेले तो क्वेश्चन माने कौन सेम टाइप नुहे विभिन्न प्रकार टाइप क्वेश्चन आप देखा पाइबे तो से जो क्वेश्चन को गोटी गोटी करके जमी आप तो सेमती से गोटी गोटी कर तन तन कर तार क्वेश्चन सल्यूशन काढ़ी से पुणी से आपको रिप्लाई देवे तो जब आम देखा मोटामोटी रूपे बुझे आम एमती भावी पार तो बर्तमान ये खूब शीघ्र ही आसो आउ गोटे कथा है किसी पिला कहबार कथा है चिंता बढ़ो USCPIRB कि बर्तमान फिजिकल किसी हेनी ये स्टे हो गला मुझे क्लीयर कर दूसरी भाई देख मो पाखे जी भी जानकारी अच्छी मुझे जानी मुझे कहूँ देख बर्तमान ये रिक्रुटमेंट उपर कौन बार स्टे ना ठीक अच्छे क्लीयर किसी स्टे ना कौन प्रतिबंधक ना केवल प्रॉब्लम हूँ यह जो मैंने ओभरेज पिला जो मैंने हाईकोर्ट रे केस कर 6 वर्ष एजुकेशन जो मैंने मागी तो से सरकार तरफ तो जोटा कि डबल बेंच को गवर्नमेंट चैलेंज करे जो 6 वर्षटा कौन दिगला कौन दि जाऊँगी से जिनसा गवर्नमेंट ही चैलेंज करी तेज आप भावी सर 6 वर्ष कौन दिगला कौन दिगला से गवर्नमेंट कौन चैलेंज कला आप जानी ना आप जो मैंने एग्जाम देती तो शिक्षित पिला मैंने एग्जाम दे तुम मैंने पाठशाठ पढ़ीच जो मैंने 100 मार्क रु 70 कि 60 50 मार्क रखीच तुम मैंने से कौन एति अभिज्ञता ना
ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପିଏମ୍ଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଲାନି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସିପିରେ କାହିଁକି ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ତରଫରୁ ଯାହା ବି କିଛି କରିଥିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ସେମିତି ତ୍ରୁଟି ଥିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ବି କିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିୟରିଂ ହେଇନାହିଁ। 13 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଆଜି କିଛି ହେଇନି, ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ ହୁଏତ ହିୟରିଂ ହେଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଡର ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଏତେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏହା ଯେ, ତ ଯେଉଁ ଆମର କୋର୍ଟର ଯାହା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଟିସନରକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବ, ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଓକିଲକୁ ପଠେଇଥିବେ କି ସେ ନିଜେ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁଟା ସେଠି ସେ ଓକିଲ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାର କୈଫତ ଦେବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏତ ନୋଟିସ୍ ଆସିନଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଏହା ଯେ, ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କେସ୍ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଭାଇ ଦେଖ, ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେଇମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୈଫତ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଲିଡରସିପ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ମେସେଜ କରୁଛ, ଭାଇ ମୋତେ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲିଡରସିପ୍ ନେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଅଧିକା କହିବି, ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଲାରିଫାଏ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ ମୁଁ ଜିନିଷର କିଛି ମୋ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ର ମାମଲା। ତେବେ ଆଉ କଥା ଏହା ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଓଭରେଜ୍ ପିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ହେଇନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସର୍ କି, ଯେଉଁଟାକି ରିଭାଇଡ୍ ଏନ୍ସର୍ କି ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଲର, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଲର ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା ତ ଭଲ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନଦେଲା ତ ତା ଅଲଗା କଥା, ମୁଁ ସେଠି କିଛି କହିବିନି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିନି କହିଲେ ଚଳିବ। ତ ତାପରେ କଥା ଏହା ଯେ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲେନଦେନ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରିଭାଇଡ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ନିଜର କେତେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲର ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁଟା କେବେ ଆସିବ? ଭାଇ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କି ନାହିଁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରିକି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟେ ଲାଗିନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି।